ପଚପଚିଆ ବରା ବର୍ଷା ପାଗକୁ ଗରମ ଚା ସହିତ ବରା ଆସିଗଲା ପଡୁନି କିଛି କରୁନି ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ ଦୁଇ ଭାଇକୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆମର ଫିଟିଂ ହେଇଗଲା ପୁରା ଜଳିଲା ଲାଇଟ୍। ଏଇଟା ଆମ ଲାଇଟ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୁରା ଫିଟିଂ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭ ସକାଳ। ପୁଣି ଏକ ଫ୍ରେଶ ବ୍ଲଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ୱାଗତ। ସାଙ୍ଗମାନେ 2 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରୁନଥିଲି କାହିଁକିନା ମୁଁ ନଥିଲି ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟିକେ ଯାଇଥିଲି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କାମରେ ଯାଇଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ କରିନି। ଆଉ ଆଜିଠୁ ପୁଣି 2 ଦିନ ପରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏବେ ସମୟ ସକାଳ ପାଖାପାଖି 8ଟା ବାଜିଲାଣି। ମୁଁ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଆଉ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଆଜିଠୁ ରେଡ଼ି କରିବା ଆଉ ଯାହା ସେୟାର କରିବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଆମର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ଆସିଯାଇଛି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟର। ରହିଲେ ତାକୁ ଧରିକି ବସିକି ଖୋଲିବ ଏଇନା। ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା ଏଇଠି କିନ୍ତୁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ପାର୍ସଲ ଖୋଲିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ହଉ ଖୋଲ କ'ଣ ଆସିଛି ଦେଖିବା। ଆଜି ଗୋଟେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଗୋଟେ ଖୋଲି ହେବନି କି ତାକୁ ଗୋଟେ ଛୁରୀଟା ଆଣିଥାନ୍ତା ନା ଖୋଲିଦେଲା ଲାଗିବା ଟିକେ ଛୁଆଟା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଖୋଲିଲୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଖି ଗେସ୍ କରନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟେ ମଗାଇଥିଲି ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ମୋର ଆସିଯାଇଛି କାହିଁକିନା ଇନଷ୍ଟା ରିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମଗାଇଥିଲି। ଏଇଟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏଇଟା ତାର ଏଇଟା ଲାଇଟ୍ଟା ତାର ଇଏ ରହିଲା ତାର ଅନବକ୍ସିଂ କରିବ ବୋଲି ସକାଳୁ ପୁରା ପାଠ ପଢ଼ା ଛାଡ଼ିକି ତାର ଚଲେଇଛି। ଏଇଟା ଲାଇଟ୍ଟା ନା ଏଇଟା କ'ଣଟା ଏଇଟା ତା ସ୍କ୍ରୁଟା। ଏଇଟା ଲାଇଟ୍ଟା ଏଇଟା କ'ଣ ରିମୋଟ୍ଟା ନା ସ୍କ୍ରୁଟା। ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଗଲା ତାକୁ ରେଡ଼ି କରିବା ଫିଟିଂ କରିକି ରେଡ଼ି କରିଦେବା। ହଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟି ରହିଲା ତାର ଫିଟିଂ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସେଟା କ'ଣ ହେଲା ଏଇଟା ହେଇଗଲା। ଏଇଟା କେଉଁଠି ଲାଗିବ ଏଇଟା ଏଇଟା କେଉଁଠି ଲାଗିବ ଏଇଠି ହଁ କେଉଁଠି ଲାଗିବ ଆରେ ମୋବାଇଲ ଇଏଟା ସେଟା ଲଗାନ୍ତି ଦେଖିଆ ସେଇଟା। ହଁ ହଁ ହେଲା ଦେଖିଲୁ ଲାଇଟ୍ ଫିଟିଂ ରେଡ଼ି। ଏଇଟା ଆମର ଫିଟିଂ ହେଇଗଲା ପୁରା ଜଳିଲା ଲାଇଟ୍। ଏଇଟା ଆମର ଲାଇଟ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୁରା ଫିଟିଂ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପାର୍ସଲ ଆସିଲା ଲାଇଟ୍ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲୁ 2 ଭାଇ ଫିଟିଂ କରିଦେଲୁ ତାକୁ। ଲାଇଟ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରେଡ଼ି। ଏଥର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଭଲ ଆସିବ ଇନଷ୍ଟାରେ। ହେର ଭଲ ଆସୁଛି ନା ଦେଖିବା ତାକୁ ଫ୍ରଣ୍ଟରୁ ମୁଁ କରିକି ଦେଖୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଇଟ୍ ମୁହଁକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ଆମେ କରିଛୁ ତାର ଲାଇଟ୍ଟା ମୋ ମୁହଁକୁ ପଡ଼ୁଛି ପୁରା ଫୋକସ୍ ପୁରା ଲାଇଟିଂ ହେଉଛି। ଆଉ ରିଲ୍ସ କରିବାରେ ଲାଇଟିଂର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଏଥର ସବୁବେଳେ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ହେବ। ଲାଇଟ୍ ଫିଟିଂ କାମ ସରିଗଲା। ଆଉ ଏବେ ସକାଳୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଚା ବି ପିଆ ହେଇନି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚା ଟିକେ ପିଇବା। ଟାଇମ୍ ପାଖାପାଖି 9ଟା ବାଜିଗଲାଣି। ଫାଷ୍ଟ ଚା ପିଇବା କାହିଁକିନା ଚା ନ ପିଇଲେ ମୋ ଦିନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏନି। ଫାଷ୍ଟ ଚା ପିଇବା। ଚାଲୁନା ଦେଖିବା ରୋଷେଇ ଘରେ କ'ଣ କେମିତି ଚାଲିଛି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି। ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଦେଖିବା। ଚା ବସେଇଲନି କି ବରା ପ୍ରିପେୟାର ଚାଲିଛି। ସକାଳୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ବରା ଏଠି ଘୁଗୁନି। ଆଗେ ଚା ପିଇବା ତାପରେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବା। ବରା ଘୁଗୁନି ଆଜି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ। ଆଉ ଚା ଆସିଗଲା। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଚା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛି ଚା ପିଉଛି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଚାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଆଉ ଚା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚା ନହେଲେ ଦିନଟା ମୋର ଯାଏନି। ସେଥିପାଇଁ ଚା ସହିତ ବି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ହରି ବୋଲ।
आपण मैंने सर्वगिला देखी सर्वगिला ये सका माने जदि खाइबार अच्छी ती आणिकी शांति रे बसी खा खाली जाऊँ देख आम घर सर्व गिला एक नंबर पिलाटा हसदे टिके ना स्माइल अनेक स्माइल अनेक दांत के दे दांत एक नंबर आमर जहाँ कहली एबे हमर ब्रेकफास्ट आछि सकाळर ब्रेकफास्ट मटर तरकारी घुगुनी तरकारी एवं बरा ब्रेकफास्ट करना भोक भी जोर लगे समय पाखे 9:30 हो गलानी आउ चलत सकाळ सकाळ पूरा सुंदर वाला ब्रेकफास्ट लंका पड़िया राग बरा घुगुनी ब्रेकफास्ट सरीगला बाहर की रेडी होगी बाहर पलि आली मुझे बाहर को जीवी काम अच्छी मोर आउ 2 दिन है जेहेतु मुझे नी घरे 3 दिन है रविवार सोमवार मंगलवार 3 दिन है नी कथा सोम मंगल बुध ये 3 दिन है वीडियो आसीनी आज बुधवार वीडियो होची काली गुरुवार आसीगो आउ भाभी भुवनेश्वर वीडियो करी बोली किंतु समय अभाव वीडियो करि पारलिनी आउ छोट क्लिप टे वीडियो करची मु कोन पई जाईती भुवनेश्वर सेटा अपलोड कर देबी आपण मान देखिबे आउ कि आपण मैंने देखुं मोर ब्लड लगी कहीं मोर टे देह असुस्थ आउ मोर ब्लड लगे आज ब्लड लगी आपण मैंने जदि कौन मो देह असुस्थ कहीं कौन हो जाना चाहते मो पूर्व वीडियो को जाकि देखिपारि मामा नानी तार सब गछ लगे आज लंका गछ लगे कलरा गछ लगे गोटे कि गछ लगे बाड़ी मामा ने भेंडी गछ लगे भेंडी फल गोटे दुटा फलुची भेंडी कहीं कौटे है बोधे भेंडी कौच तो हूँ कहीं भेंडी गोटे भेंडी मरी जा आज भेंडी है भेंडी फुल भेंडी फुल हो काकुड़ी गछ लगाई काकुड़ी मरीगला काकुड़ी सेपटे भेंडी अच्छी यहीपटे बहुत भेंडी गछ लगे भेंडी है देखा यहाँ गोटे भेंडी यहाँ गोटे भेंडी यहाँ गोटे भेंडी छोट भेंडीटे कसी भेंडीटा भेंडी यहाँ भेंडी सब टिक 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 भेंडी हो बाड़ी सब मामा लगे मामा ने 1 नंबर चाषी हो गला आउ तो किसी लगे ये भेंडी ये लंका गछ यहाँ पूरा बाड़ी आ सब वर्षा सब घास हो जाए वर्षा है सब घास बाण हो राति है आमर संध्या संध्या को वर्षा ए कुकुरा संध्या को वर्षा ही पकोजी कड़ जाई होनी बाहर वर्षा पकोजी टोपटे कड़ जाई होनी मु खाई शोई पड़ी आ वीडियो कर पारी आए उठला बेलू पूरा राति है वर्षा टोपटे पकोजी गोटे जगह जी भाई वर्षा टोपटे पकोजी जाहबनी और समय पाखापाखि 7टा है सेपटे देखिए चलते कौन चलती घरे वर्षा पाग पूरा गरम गरम चा टी पीवा चार एंजॉय नवा गरम गरम चा सहित रोषे घरे कौन चलती वर्षा पाग देखा एपटे बरा छंका चलती सकाले आम ब्रेकफास्ट बरा छंका होता एना संध्या बेले भी बरा छंका चलती एपटे चा बस मोर जेहतु बिना चीनी मोर अलरेडी हो जाए चीनी चाटा बस वर्षा पाग को गरम चा सहित बरा आसीगला आम सुजी पचपचिया बरा आम खाऊ सुजी अधिक है ना हाँ सुजी पकौले अधिका सुजी पचपचिया बरा गोटे नवा देखिए आम यू सुजी पचपचिया बरा ताती हो ताती
ପଚପଚିଆ ବରା wow beautiful beautiful ଆମ ରୟଲର ଫେଭରେଟ ହେଲା ବରା ପାଠ ପଢୁନି କିଛି କରୁନି ଆଉ ଗୋଟେ ଭୟାନକ ହେଇଛି आज ना से पड़ा साहस सहित भाषण लिखि नथिने आसर गोटे लिखि था सर को सर कोन गोटे भाषण देबे लिखि देबी सर के लिखि हां लिखिबे नाम लिखि दे जानो संगे हां लिखा ना मु विषय रे आया मु भाषण दे देखने कोन गोटे भाषण लिखि मु पढी लिखिबे कोन हां समय पाखापाखि राति 10टा बजीगलानी भिडियोटी बहुत लंबा भी हो गलानी मझे टी भिडियो मुझे कंटिन्यू कर पारे दिन में हठात काम पड़गला पलैली राति एवं तो टी रिल्स करूली रिल्स सर ठाकुर भगवान प्रार्थना कली भिडियोटी बहुत बड़ है भिडियोटी बहुत लंबाइबानी आशा करुँच भिडियोटी आपण बहुत सारा भल पाइबा दब बहुत सारा भल लगे आप भिडियोटा आपण ये भिडियो देखिए आमको बहुत सारा भल पाइबा दिंतु आम चैनल को बहुत सारा भल पाइबा दिंतु आम दुई भाई को बहुत सारा भल पाइबा दिंतु आदि आशा करुँच आप भिडियोटी भल लगे ताहले आपण माने भिडियोटी को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे पुणी देखा आ गोटे नेक्स्ट भिडियो जय जगन्नाथ हरि बोल।